Kula tak akan ada orang takut yang mbak moleh nah. Deh, Khalil Yasin tu sabi datuk dia kak. Lambak bu dan kula ni kanya mana lambak Zaini. Lahir kula pah ibri Asma Zaini. Pah bi burca. Lambak sate genteng bok. Oh nak berde janda pirang maya. Caklah ni keneng jeng kabin deki kaki biko. Wah hai kau tahu apa kaki ni kini. Lambak akhirnya bulan gula cepon bi poro hadirin pakai sakin pah iobe nya magula pah iobe kholis tetinya magula kedua kholis pan iobe kholis pah jan saraka pai pesuntik gula dak situng kiai asmana Ki Haji Abdullah Makmun saya tukang nyuntik ni kan pinteng lambak suntik kaki ku tak pah mari suntik pah mate gula teti gula pah iobe kholis pah mate mas malah gula cepon dari sama Ki Abdullah ni kecompok la itu poe ben sampir mate pun keng pande pak keroma cepon pah nangis pole pah hudi pole gula teman mangki keterangan mana tak kalib Imam Bayjuri saat debu asli nareng mate udik pole ni kata ada jadi benih udik pole lah keng kita mate cepon keng karo tabuk lah tak nyabah tek nggih teket apa nyaman sini tek mun keteket oh lain nih kok kak gemam mun seket-teket. Oh bobo. Lah kena sapa deh bu? Jami penter gelu mun atas tek-tek mun se keteket bobo iku. Jami tahu sampean teh. Oh mun keteket saya bobo. Jadi aslinya cepon benih Mateo dia boleh. Roh kita apesa dari badan keng karo tabuk lah tak nyabet tek-tek lah tak gulis ni kala. Jadi bani udik boleh keng pandu pak kemangar dia pakai kocak. Malaikat salah nyabut. Malaikat salah nyabut dak. Yo cuk mate udik boleh enten kita mati asli. Makanya Imam Hatim Adabu tajhizul mayyiti idza matah mun bedereng mate ni kae pakon tuli rabetin tapi idza matah mun la jelas mate. Jadi mun bedereng mate pa jelas cek mate kelu kapan mate tuli pandiin. Mun kita pati cek jelas saja mati cek bokor pandi takut pada bentunging si eta biru bedereng sakit minta tacin kebayaki tacin ekakan oleh separuh pereng tak yabi aglau mate polan mate iki bekatanian pandiin nah seram torok dari sokona kapan muan seram pah melak daya kapan melak pah ngocak kemakarena tacin gelar jadi ini kebeni keng udi boleh lagar kita mate mangkana mun pandina pejelas mate ma temu cek jelas mate beda tandena thank you bu apa tandena nganyep cangreng mangar nganyep napa nganyep nih kak celep napa celep nih kak nganyep ya tak ada mari mesti sobu mun ya apa celep nganyep apa nganyep celep cia celep jadi mun pandina raga gelu mun celep berarti mate mun anga mi tahu kakek bu mun anga ode gua ode iya jadi mun mate celep mun odi anga terpenter dina deh Allahumma sholli ala Muhammad jadi gula ne marinya meza ini bah ioba ka kholis pan ioba kholis mate bas akhirnya gula pak iki bekas situng ulama sambian beneke beda situng gay asmane ke Zainal Abidin sepopo ne ke Zarkasi bin Abdul Hamid pah debu ne ke Zainal Abidin seneka coba kia biko enya makna Khalil Yasin maknya me Khalil Yasin tafaulan dek ka kompo ya Syekhona Khalil Bengkalan Syekhona Khalil andi mantonya mana ke Yasin andi potrane ke Yasin asmane ke Khalil bin ke Yasin terkenal kelebihan sebutan ke Khalil Yasin Kepang dimin akhirnya nyaman apa bikin ibu gula Khalil Yasin saya kasih ke Khalil bin Yasin Khalil asmanah ke Yasin reng seponah gula Khalil Yasin ekatibi bapak gula Beni Yasin siapa nyaman apa bang jauh teh gula cek dengan bapak gula reng tani kak Detinya mana bapak gula ni kebenarnya mana bahnya maki air, wanya mereng tani bapak gula. Cak gula benih anang kiai, cak lagar asli reng tani gula. Bapak gula TNI, tani asli. Di Majadi di RS,
Beni dokteran dorong sati. Boh, asli reng tani gula Pak. Nya gua anang kiai bisa sampean beni asli anang reng tani gula ni. Asli anang reng tani. Makanya gula mau napolong ben ke musleh, bi ke musleh gua. Ke holil, kabele ka reng oreng cempen anang reng tani. Gula ku bole ka reng oreng. Cek musleh adnan beni arang tan, beni anang kiai. Ke musleh kan anang reng tani kiai ka sadang reng biasa. Jadi bi ke musleh, tore gula ben sampean agai grup KNL, kiai nasab luar iku. Jadi kiai anasab keng nyuluwe di luar negeri. KNL nya mana kebala ke hodil kadeng orang jampian anak ring tani kula mun api datu bi kula kebala kadeng orang cak ke musleh nikah beni potran dia tapi potran ring tani anapa mi ero kebala ring tani mak letak pekearpan ring tani mak le semangat bahwa mun pangaci bahwa mun munduk hadirin bisa saja maki orang tani kak dinto potran ro dati ring tani jelas anaknya kalau kutu pada bendeng tua hadirin sapora maki potran kiai mun tak ngaci elang kak karena ilmu ni kata itu ronaki man lam yasra alaihi ilmuhu lam yasra alaihi nasabuhu mun ilmu na pagka makin nasab elang kelanon magiputran na kiai mun tak ngaci elang nasab pa ilmu ni kalau itu ronaki na kinacer si itu ronaki ni ka mengi mun mengi itu ronaki pak mengi anang jo keng mun ilmu tak bisa na kinacer jadi kabala ki ulil makle semangat orang ka ngaci jadi makin tani belum tentu anang jadi orang ta orang tani cak kubatir sapora maleng sakale kak maleng sakale belum tentu anak ang teti maleng bisa saja teti copet Duma gila kan lain maksudnya bisa saja teti kiai bisa saja teti ustad lo apa makin tanya apa mau teti ustad cari gula ustad mun gula tujuh banyak ring lebet nyaratat ya kok Teti bapak gula ni kebeni kiai sabora kebede nyaman bapak gula le tahu ki bapak gula ni kenyaman marikan di mah bede kiainya marikan iking bi gula bapak gula mangken tinggal lomor pun bi gula tambah Muhammad marikan mau tanya ki bi orang saya nanya mana ring sepuna sampian de macam gula eko bolo marikan tak ke boleh tanya kibi boleh ke boleh bapak kula ni kemarikan keng bapak kula ni ke dari India jang kula India ki kampak setretanan Salman Khan Amir Khan Sahrul Khan dia bapak kula marikan sedek ngodan ya nang mendengar yang kanan ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi asmah langkung sae pak bagus mun andiknya mah terus kadang ring makin ini kenyama pah terus si gaul tak napa gaul sepenting kalimatnya bagus kulan di anak bini pertama bini saya nyaman nah dia gaul kan dia tak napa gaul sepenting kalimat asli genteng mainnya media saya nyaman cengah fi aisyatir radiyah jadi anak gue pertama nyaman nah fi aisyatir radiyah engal aki dari Quran panggilna dia jadi asmana asli nafi satiro dia keng panggilna ipagaul andi anak boleh nomor 2 bini boleh ngile paparing kak padahal gula lamari nguti ungke di kanan turun ke kacer ungke di kacer turun ke kanan ungke di bebe turun ke atas cepon mun turun lagi ungke di kanan turun ke kacer nggih cepon mun turun bini ungke di kacer turun ke kanan muntro tak deti anak ongke di kanan turun ke kacer cek buang-buang ni kuwe cepon ngampung lebot kasokan Allah bini pekun bini 2 jadi bini kepi andi penakan gule lake hero nyamai lil pagaya nyaman aja nyamai bi gula Alex gaya kan Alex tatang ke kepi ngucap nyamai Alex ring barat dia beni Alex je nyama Arab di ma Arab beda Alex nyama lancengah Muhammad alaikassalam panggilna Alex tatang ke minta nyama pagaya bi hule nyamai Kevin mun Kevin kan Inggris beni Arab nyama lancengah Ahmad Kavin billah orang secokop Kota besi kopi bi Allah Kavin panggilannya Kevin
Oh tapi sampean mun di anaknya amai li minhu. Bukan Korea li minhu, beni Arab dia. Li sebedah ibatan kaulah minhu panika dari Allah. Li minhu. Tadi dia terkadang makin nikahnya magaul pak, nyaman gaul, keng cuman ada asli entah bangki, nyamain Ririn, siapa nyamalan cengah? Marina Pasa, nyamain Marina Pasa, apa artinya? Tak tahu king pulan serembi Marina Pasaan. Yang jamu ngelak dari bahasa Arab ya tuh rekor cek ngelak dari Marina Pasaan. Tak apa-apa tadi nyaman ke pagaul tapi sepenting aslinya bagus. Umpama nyamannya tak bagus ya ada ya tuh deh paringin Muhammad atau Ahmad. Tapi bini beri sayyidati atau siti ngalak tafaulan dek kerajaan Gusti Kanjeng Nabi. Tak kenapa asmana tak usah oba keng ya dek beriin Muhammad. Tidak saking setah beriin Muhammad penai ini kan. Muhammad polo tak napa. Nggih, jelas. Pon. Dah setengah jam pon. Terus nih kan. Mbian terus kula para panas sini. Ngelevai. Kameramen, taruh aku. Awon pak kula ngeleh ke bebau kemarin tak aku tak elang kula kata jeng bojong netok. Wanya ku absaab dek kimon beda suara na orang kata ada. Nah, ngelihat Eropa, empon jadi alle mun Eropa. Punten kata kira-kira. Punten tak napa kun panas nih kan. Jadi pak atas jangan panas. Jangan tepak ke gula jangan bapak pengatas. Punten, tak napa gula nengi babagi. Gula make compos nih kakak ampun nang atas ampun nengi baba tadi. Benih pengaji. Hari suruh mulai kada kak ada. Hari pemulai kada nih. Hari akan ada pengajian. Cocok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sareng Allah coba tanya aki malaikat. Mik pula tuman apolongan benuring alim. Mik pula tuman tojuk ben kiai. Tak tuman pengiran. Coba teku mik pula nyamana pada ben nyamana takut geger. Abang, ingin pikiran tu kau ni bini bersagent tegaknya. Ini pak tenjeng ay Roma. Hah? Coba tanya teku mik polanya mana pada ben nyaman orang alim. Bu, punten nyaman tak pada bik nyaman orang alim. Coba tanya aki senomor telok mik pola toman lebur ka orang alim, mik pola toman lebur ka ulama. Mek pula teman lebur ka ustad, andi ate seneng dak ke kiai. Punten. Napa boleh kak? Nah. Ibu kada jenah. Enten tak napa kantor saya nih kak? Saya tak napa. Enten tak napa tikar. Jangan tunggu perkelaan tunggu bergede jangan lah eret pada saya buat dekin kita ngeliat ke atas boleh mau lakenya mana di atas ya pecang panas sih kak mau di atas panas mulai bebelok petijaan Aluros dan nak nas panas sering. Ada mun bahang ingat dengan 6 rem ada ndak remer ya. Kau boleh geluh. On, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba tanya aki malaikat mi pola aji atau man lebur kering alim. Punten bagiran tak toman. Seterakhir tanya aki. Coba tanya aki mi pola toman lebur ka orang. Seorang aja lebur kering alim. Tak
Tak lebur langsung kering alim, lebur ka orang, seorang ini ke lebur kering alim. Ku tak pah banyak kak. Pah burung saya kiba ke neraka, ku tak pah kiba ke surga hadirin. Lebur ka orang, seorang ini ke lebur kering alim. Tak lebur tibik kering alim, lebur ka orang, keng orang lebur kering alim. Ku tak pah burung saya pemasukan neraka burung, akhirnya pah iki beda ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kita ajunan makin nih, ngaji nih. Sambian ngerti tak ngerti lah tinggal kak lah toju kayak sambian ngerti pakun swarga sambian tak ngerti pakun swarga sambian amin ngiding kencer sapora dosa ngidek palangan tok cek aja kak terus asarin pola beda cerita nih saya ceramah lang tak itu moduki iya pola cek abah makin ini ke zaman akhir para hadirin makin ini ke zaman akhir nah apa maksudnya zaman akhir zaman akhir ni kejauh berlambak kak maksiat makin ni kebanyak. Jadi mun gula ben sampean tak akat tinggal ke tempat-tempat ilmu kati makin kak dintu hadirin. Gula ben sampean ku beter tak kok tak selamat hadirin. Tinggal makin banyak maksiat, tina makin banyak dosa. Ya pada macam makin lah zaman nah. Enggi. Tak mun zaman lambak ada dosa ada maksiat lambak kak. Mun lambak mangka ada teti buju, mun makin di mana ada teti buju. Mun teti jerengkong bakun makin Roma. Enggi kan? Cak makin nik ni. Ani cak saya kemain bina kanak nikah mungkin. Mun lambak kan aman cak ada apa-apa lambak. Mun mungkin sebenarnya Jakarta depak kata boro makin kia. Markin nikah ni lah. Maka Nabi itu nak kanak makin benak kanak lambak. Lambak ni ket coba bagian posepo periksanin. Ku tak sak biasa nasi keluar karo. Wara Allah. Wara Allah. Wara Allah. Wara Allah. Coba ni kening makin. Selebeu kok. Gak bahaya ta. Cuan deh. Tega 2000 ekor halo guys dua hai besti ya 2000 ekor kamu nanya kan banyak anak-anak ikning kudo marga ngucap kamu nanya aja mi panas boleh kak ngarang kok banyak tuh sana dina Torot ini engki kan mun lambak aman taporo lambak cok paling ngepol taporo ni lambak paling ngepol karo andi etip engki kan karo tip lambak mes paling pol dina ada apa-apa aja petek rang lekah eman ka akina pulan mun ngecas jauh panas boleh Pani petek lambak ni ketip pani petek lambak pah lagu na troy dia kina boleh nakin sebab kelum sarung roh pamasok lubang ke sarung pah yendur dah iya karena ke lambak kan ki make beda lagu na lambak abu bur lagu na cak make beda hadraan lambak masuk kaset hadrana saya akan akhirat cari tanah orang mate sopaja pada ngarte kan saya kelam bagi tikal tahu saka tak apa nak apa pun pas sampai etap puin deki kak kam afo kan nikah ti na bajana gula lagu sampai napu ban fo kan boy mon pak kule ketibi nangkin mole penyanyi derdeki patenika di budina akhirat pamuleana bedaseneku tananga kan saya kelam bagi bedaseneku sokona nika saya dojo ngangkui corong roh ibun lauk si Iran Mekasen ruah mayit pon ipaka luar dari Roma dek kalangker taretan ben lepelena akompol semandina sengak kacong cek tokaran sapeleen sataretan apa se bedekam puli mun janda cek katibi apa mek gila kaki bok ngroyo iku meneh tene kemaksud juga
Allahumma sholli ala Muhammad. Cak make lagu dangdut mun zaman lembek kak. Lagu dangdut sagale esena akhirat. Awararo Ida Laila bin Ahmadi tek kuning Ida Laila. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, badan dihimpit bumi dan dibakar api. Siapa cerengnya? Kamu nyembek tekepek. Si bini, si laki Ahmadi, ala gua suarga. Tetapi sebaliknya, insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Oke kan? Dangdut kayak makin dangdut ese akhirat. Cak makin lagu cinta lambat tak merenggis kan? Lagu cinta Ida Laila lagi lebur. Memang senyum ku berikan kepada semua orang, namun cinta dan kasihku hanya untukmu seorang, hanya untukmu seorang. Teng 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 teng. Berulang-ulang kali. Lebur tak lebur makin lagu dia. Lebur. Selebih lebur pole lambeki kaset nikah. Kapan aki na tak kuat, atau kapan beto na tak kuat, munyi na pahau berjerengkong. Engki kan ubapan tak kuat setrum mata lagi. Yang ku harap tiada mungkin kembali. Pahlo kuat baterai na. Bila hujan turun tergugah. Gula lagi nyapo. Tahun sangat lemak ya Allah, saya tak ada jangan gula ngak ni kan. Apa tangke kak? Kapan tak kuat baterai nak ikalak pakai tek lambat jemur pakai pasang kuat boleh. Apa zaman lai puking tenggenteng lambat maksiat tak ada. Penting akibat lagu na putran sambian dia lain makin. Kuda yang mana? Kuda. Jok setia lagu nama kecero ni ka lagu. Ang kulang po lagu janda pirang mulai ke rumah haram bi anak gula pahi boleh lagu gula bi sewak tuaan. Ya nengenang gula. Pak kini ngaki pak andi lagu pak ibu. Kengantarna kakan bi tajin. Bedekua kakan benlontong. Lakar banyak para benratin. Tapi janda senomor setong. Eka. Mami oning sampean mi tak oning kak. Cak gula ngapa lagi? Cak dengan bini gula boleh. Haram boleh anak gula kan. Gula sekira ya Allah jangan gula mun berang tak patut etron lagi. Ulang gula buala gua anak gula tahu le dia baru rebel lagi kak gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan kikus bagus lambat nangki ada maksiat. Engki kan? Ada lambat ring tak kodungan, ada bu, ada. Kelakuan sara lambat king orang gus bagus. Cak lambat teporo re, mangar re, cak ada sandi jeding lambat. Ada sandi WC lagi. Cak mun kayak tabuk ningkong katanon ro. Kapan ningkong cocok lalang di bobo? Betangki bu. Bah, lambat kak mun pah mari maurib mari isya. Beda orang wak dua ni tengah talon atar senteran. Cak entare, benireng cara pacaran dua. Atap ro. Dah ya. Itu nganu ini ku center ro. Apa mun mangken mun pah bede tengah talon wak duaan tuli entare kak tak kok bi olar. Mun olar ka bersabah tak apa-apa tak kok ka bersarung mereka. Mereka kok. Bah, kan engke lambek kan? Tak ring mangken makmur mangar kak andi jeding, andi WC. Malah mun soki beni WC ningkong WC toju. Keng tempat gareng mangar dia makilah WC toju pa kuning kong. Ningkong kaget teh, iya cong, WC toju aja teh, tak meto cong kok munto, muntoju tak meto todu sih kok. Betang kicak lambak makin mandi, lambak sampai makin mandi gak kemabuk, cak mandi ke lekeng ki, mandi ke sungai yang ki, kayak gak bolong bini pada bini, laki pada laki, mun laki ke sumur, bini ke leke, laki, dia tak ke leke, kak dia tak bolong benih bini lambak ke sumur, dia tak bolong pada laki, mulai ki di atas roh, ibu kak silebar ban sarung. Pahit tekem. Apa tangki lambat.
Pendepak ke somor kapan nimba tak bisa cek tahan dengan keritung. Citung ai penekem deui. Nimba deui mamun tahan dengan kerisel aja. Abu cek reng mangar terpenter ku tak pahe pelko de pegabudi deui. Pahe kepe. Kepe. Kepe ya bisa ni membecek tahan dengan dua salah aman dia ada tak kata lak king dibudi ngak upin dan dipin deui. Cak gelak. Tak tahu kak. Abu mie panas gula kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal hadirin, tinggal makilah kula ben sampean odi zaman sezaman kak dinto zaman akhir. Keng mun ajunan ci akad teng ka ilmu katimangken bade pengajian entar, bade kiai entar, bade majlis as-shalawat shalawat. Wa kullu ma yata'allaqu bil ilmi syarif syarifun indallah. Setiap perkara seberkaitan kalaban perkara muljah kati ilmu syarifun indallah bakal pamulji sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajunan sedaja hadir mangken sareng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat, insyaallah pamulja, insyaallah dadi orang yang masuk surga. Hal kak dinto etoles sareng Al Imam Syihabuddin Al Qulyubi dalam kitab An-Nawadir manter pada selamat. Amin. Amin. Terus seset mangken sedua nih almarhum Leon bin Sanin cukan almarhumah Rima binti Bening kak dintu jelas selamat hadirin dan kula sering ngebala makanya kula makin tak perlu bahas nikah. Kanjeng Nabi sa'adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Maka pada ben gunung tu sana keng mun enyo onaki sapora iya hole pada ben mangken maka saya tegak dinto bi Allah sapora seteja tu sana. Amin Allahumma. Tuan rumah makin banyak makluar biaya mentir Allah ikentena kalaban kente selangkung sampurna. Amin. Mentir sehadir senekani hajat tuan rumah hajat sampean Allah pada itekanin. Amin Allahumma. Pon tore pakluar berkata boleh sambil maca istighfar mau sareng-sareng gi astaghfirullah rabbal astaghfirullah Rabbi zidni ilman wa waffiqni amalan makbula cek kasep nyuun sapora pongkinya lancar jalanna bila nyabah cekakkan lera nyuun sapora lo itarema astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidni wa waffiqni amalan maqbula bumi ngolok are tak kurang dari sapolo manusia kapi bakna tengate tak kira burung sepekal astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidna
ووفقنا manusia siang malam tak bu ambu sena bengtunya kapan eto puentana tunyana i kala lainna astaghfirullah astaghfirullah rabbi zidna ووفقنا seiki amal bentusa seikala kok ta'aromasa depak kakopur akare kasta abelia kamangarta astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidna ilman Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, jadi ngaji na ajunan menteri terima sehingga abeli ke kitab An-Nawadir kelak napa boleh keng pas sampai ngaji pak jam ngak sambian keng libur kau ring alim ampun masuk swarga napa boleh lengki ke ajunan insyaallah jelas swarga situ aja almarhum juga jelas swarga karena kanjeng Nabi saat debu karo gule sepoton bi tibian mangkene ka ada mun sampai abid saya cara mulai ni bini tak kenal ke gule kene hadirin hadirat saya mulyaki Allah sekak dintoh geran saya berdepak pada orang ki pangki kedik boleh ki kantor gedik ki menterbi Allah pada lancung umur tak hajat terbi Allah paringi berselamat setuju sehadir paringi nak foto solihin solihat sehingga budian ajunan ketika saya pada itu aki menter sehadir ki pada Pak Azzaro ke Mekah Madinah setuju sehadir menter ki pada Pak Anjala Sayyid Mahkamah Gusti Kanjeng Nabi sekak dintoh sebisa pada Pak orang ben lebih nanyuun saporah kita ada batas epon mana bi beda bener dari saya pada Pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi beda salah kesalahan murni umber dari keendengan ben kebutuhan pribadi nyuun saporah ben nyuun pelarasaki oke thank you sekak dintoh sebisa pada Pak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim 'indal kubur wa khususan ila hadratil marhum Lion bin Sanin wa ila hadratil marhumah Rima binti Bening wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima 'indal kubur Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة.